Boa noite. Con esta conferencia de José Manuel González Terrán sobre Dona Emilia e Santiago de Compostela reanúdanse as actividades do Ateneo de Santiago. Eu antes de nada quería facer un aviso para navegantes. Esta conferencia estaba programada para máis adiante, pero digo que por causa de forza maior tuve que adiantarse, polo tanto que non se malinterprete que é un contraacto na Semana Rosaliana. O Ateneo ten un gran respeto por Rosalía, xa se fixo algún acto e farase algún máis no mes de maio. Unha vez dito aviso, vamos a presentar a don José Manuel González Terrán, que é para mí un gran placer, xa que somos amigos de hai moito tempo. Eu coñecino no ano 78, se non me equivoco, 68, perdón, sí, no ano 68, que xa choveu tanto en Santander como en Santiago, e, bueno, seguimos sendo amigos, cousas que en tanto tempo non é nada fácil. Pero o profesor doutor González Terrán non está aquí por ser meu amigo, ni moito menos. Aquí non hai amiguismos. Está polos seus propios méritos, polos seus moitos saberes e pola súa especialidade en Dona Emilia Pardo Bazán. Tengo un extenso currículum que non lles vou ler, non se preocupen, é un tocho que dá idea da súa dedicación académica. Neste sólido currículum eu solamente vou resaltar algunhas cousas. E, primeiramente, saliento que licenciouse precisamente e doutorouse por Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela. Foi catedrático nalgúns institutos e actualmente é catedrático de Literatura Española nesta universidade. Impartiu cursos e conferencias como profesor invitado e participou como relator de congresos en universidades de España, Francia, Portugal, Gran Bretaña, Holanda, Suiza, Bélgica, Italia, Estados Unidos, Egipto. É membro de consellos editoriais, consellos científicos, en varias revistas especializadas en literatura española. Tamén é director do boletín da Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, dende hai xa uns 8 anos. E, ademais, é membro correspondente da Real Academia Galega. Dende 1994 dirixe un grupo de investigación sobre a obra de Emilia Pardo Bazán nesta universidade. E así como tamén dirixiu, por encargo da Casa Museos de Emilia Pardo Bazán, en Terras de las 11 da Coruña, 4 simposios e un congreso internacional. Editou as atas, ademais está a editar en colaboración con Darío Villanueva as obras completas de Dona Emilia, das que xa saíron os volumen 1 e 10, e en solitario os volumes 11 e 12, que conteñen os contos completos. Leva publicados estudios e edicións anotadas de autores españoles dos séculos XVIII e XIX
e publicou máis de 100 artigos sobre autores e obras desos séculos, como dalgúns dos seguintes: Feijó, Cadalso, Jovellanos, Moratín, Lara, Rosalía, Pereda, Galdós, etc. Hasta os máis actuais, como o Suso de Toro. O sea que non só, ainda que a súa investigación céntrase no século XIX e especialmente en Doña Emilia Pardo Bazán. Estamos, pois, ante un meirande pardobazanista, un pardobazanista que temos en Compostela, xunto coa catedral, e non en Marineda. José Manuel González Arrán é, ademais, un erudito. É un erudito non memorístico, é un erudito con sensibilidade que se achega a diversos campos do saber, sempre preocupado pola cultura. É moi fácil velo en concertos, no cinema, en exposicións, no teatro e en actos culturais diversos. E, polo tanto, un home preocupado polo que está ocorrendo no seu tempo, non só no 19, o que si Castro. Antes de cederlle a palabra, quero agradecerlle moi cordialmente que aceptase o convite de vir a dar esta conferencia, e non lle dou a benvida porque realmente esta é a súa casa. Moitas gracias, pois, profesor doutor José Manuel, por estar aquí con nos hoxe, e moitas gracias a todos vostedes por a súa asistencia. O doutor Ruibal dixo que son académico correspondente da Real Academia Galega e, como tal, falaré en galego. Ante todo, como ateneísta que adoita acudir a estes encontros dos luns, nalgúns dos cales intervín como presentador, como moderador ou como participante en mesas redondas, é un honor facelo hoxe como conferenciante, por invitación da sección de Arte, Educación e Cultura, a proposta do meu bon amigo Roxo Rival, a quen agradezo agora a súa xenerosa presentación, como agradezo tamén a presencia de todos vostedes. Tal como se me pediu, falarei de Dona Emilia en Compostela, é dicir, da súa presencia nesta cidade e máis da presenza da cidade na súa obra, da súa relación coa sociedade compostelá e as súas institucións, pero tamén, e sobre todo, de Santiago de Compostela na súa literatura, sexa como escenario de novelas e contos, como fornecedora de asuntos para as súas historias e crónicas, como tema dos seus ensaios, conferencias, poesías e artigos xornalísticos. Un aspecto que non é menor na súa biografía ni na súa obra. Por suposto que Dona Emilia era coruñesa e a súa ciudade, que ela literariamente bautizou como Marineda, ocupa lugar preferente na súa peripecia vital, na súa actividade cultural e nos seus escritos. Pero Compostela non fica atrás, ata o punto de que, con Madrid e París, forma parte do núcleo predilecto da súa xeografía personal e literaria. Imos, pois, o que nos ocupa, comenzando polos testemunhos máis temperáns que coñecemos. Sen dúbida, Santiago, para unha familia coruñesa que se movía con frecuencia entre os lugares con que mantiña máis vínculos, Meirás, Carballiño, Sanxenxo, tivo que ser paso obrigado, Santiago digo, con frecuente aloxamento e visita ocasional aos parentes que aquí tiña. Ata que en 1868, o
o ano en que estupou a Revolución, pero tamén o ano en que Emilia casou, se produce a primeira estancia de morada. Ao iniciarse o curso académico 1968-1969, a rapaciña Emilia Pardo Bazán, unha recén casada que só conta 17 anos, instálase en Santiago de Compostela, onde seu esposo, José Quiroga e Pérez de Deza, vai comezar os estudios de Dereito. Non sabemos exactamente onde residiu a parella, aínda que cabería esperar que se aloxasen en casa de algúns dos seus parentes en Santiago, parece que non foi así. Nun artigo publicado na revista La Ilustración Artística de Barcelona en 1912, a condesa recordaba, referíndose ás tradicionais casas de hóspedes, cito: «He residido en Santiago de Compostela en una que era un portento, de la cual conservo los recuerdos más agradables. Allí se comía, como en la propia casa, las mejores piezas que del mercado salían, y la huéspeda, cariñosa, preguntaba de víspera qué nos pedía el apetito. Y allí, recuerdo que me hace sonreír aún, nos presentaban cada día al almuerzo como a la cena, cuando no a la merienda, una caja entera de mermelada de membrillo o ciruela de las monjas. Y cuando yo preguntaba qué hacían de tantas cajas empezadas apenas, me contestaba la buena señora sencillamente: después de empezarlas ustedes, las sacaban los estudiantes de arriba». Pero esa estancia non duraría moito. O 27 de xaneiro de 1869, José Quiroga firma unha instancia dirixida ao reitor da universidade solicitando o traslado da súa matrícula a Central para fixar a residencia da parella en Madrid, donde o pai de Emilia ten que ocupar o seu escano como deputado nas Cortes Constituintes. E como o solicitante é aínda menor de idade, o escrito leva o pé da firma «Con mi consentimiento, José Pardo Bazán». O esposo de doña Emilia, tras sucesivos traslados de expediente entre Madrid e Santiago, licenciouse na nosa universidade en outubro de 1871. Xosé Ramón Barreiro, tras consultar o expediente personal de José Quiroga, conservado no arquivo histórico da USC, amosou como, tras aquel traslado a Central, o seu expediente retorna a de Santiago en 1870 para volver de novo a Madrid, e precisa, cito: «Mal estudiante, suspende varias asignaturas o no se presenta a los exámenes. Todo esto cambia entre el 70 y el 71, en que, sin duda, apoyado de cerca por doña Emilia, fue capaz de aprobar 8 asignaturas, favorecido en este caso por la legislación vigente, obra de Ruiz Zorrilla, que permitía a los alumnos, ojo, examinarse cuando ellos querían o trasladar la matrícula entre las universidades a gusto del alumno. El 19 de octubre de 1871 se examina en Santiago de Compostela el grado de licenciado en Derecho Civil y Canónico, obteniendo la calificación de aprobado. Fin de cita. Con todo, aínda que non tivese nada que ver cos estudios do seu esposo, hai constancia de que entre os 68 e os 74 Emilia pasa tempadas na cidade do Apóstolo, cuxa vida estudiantil requerará na súa novela Pascual López, un temperán exemplo nas letras españolas do que hoxe en día chamamos novela de ciencia ficción, ou mellor, de anticipación científica, considerando o adiantado dos experimentos e aparellos dun profesor da Universidade de Compostela, Félix Onar, irlandés, que pretende, mediante unha complexa máquina da súa invención e que para o seu arriscado manexo necesita da axuda do estudiante Pascual, pretende, digo, a fabricación do diamante artificial. Aspiración que non inventa dona Emilia, senón que por eses mesmos anos se discutía nas publicacións especializadas. Non repetirei agora o que expliquei nun traballo recente a propósito dos fundamentos científicos daquela novela, e que ten que ver co feito de que a escritora coruñesa establecera coñecemento con algúns profesores e científicos da Universidade de Santiago, Laureano Calderón, José Rodríguez Mourelo, José Rodríguez Carracido e, sobre todo, Augusto González de Linares, con quen mantivo unha estreita e cordial amizade, segundo amosan as cartas conservadas, e que algunhas das súas biógrafas
propón considerar como un amor platónico de dona Emilia. Pero deixemos para outra ocasión ese aspecto das súas relacións. O que agora me importa é lembrar que o cántabro González de Linares era un destacado clausista e institucionista, amigo de Ginés de los Ríos, con quen puxo en contacto a coruñesa, e un dos introductores das teorías de Darwin en España. Foi moi xonada a conferencia que deu sobre ese asunto no Salón Artesonado de Fonseca en 1872 e que orixinou unha polémica principalmente cos elementos máis levíticos da cidade. Cando, 3 anos máis tarde, como consecuencia do decreto de Orobio, Linares foi destituído como profesor e encarcelado na prisión de San Antón, en A Coruña, don José Pardo Bazán intervirá por intercesión de súa filla como abogado en defensa do profesor castigado. Esa excelente relación dos Pardo Bazán, pai e filla, con Linares era perfectamente compatible coa que tamén mantiñan con quen asinara aquela destitución, o reitor Antonio Casares Rodríguez, outra destacada figura científica daquela universidade e que volverá a salir nesta conferencia. Detívenme en mencionar esos nombres e en aludir o ambiente intelectual daquela Compostela porque moi probablemente de aí deriva a imaxe da nosa cidade que a escritora expresou en varias ocasións. Velaí como facía nun artigo publicado na citada revista barcelonesa en 1902. Cito: «La calma de Compostela es engañosa. Dormida solo en apariencia, al abrigo de los seculares muros de sus grandiosos templos y conventos, Compostela piensa más que los pueblos fabriles e industriales. La tradición, visible en los monumentos, dueña de la ciudad, se presenta como un problema y fuerzas innovadoras, elementos críticos, actúan e inducen a analizar y a discutir. Nunca, como en Compostela, he visto que apasionen cuestiones de orden religioso y metafísico. En ninguna parte la neutralidad y el indiferentismo fueron más difíciles de arraigar». Fin de cita. Eses anos composteláns teñen o seu reflexo literario na primeira novela publicada por autora, Pascual López, Autobiografía dun estudiante de medicina, 1879, onde, segundo indica o subtítulo, se recrean as peripecias dun estudiante naquela universidade nos axitados cursos inmediatos á Revolución Gloriosa do 68. O crítico Andrés González Blanco, nun folleto sobre dona Emilia que publicou ao final esta, en 1921, afirmaba que, segundo confidencia da autora, a redacción desa novela databa dos anos inmediatamente seguintes ao seu matrimonio. Referíndose ao antes mencionado aloxamento compostelán da sobreparella, introducía unha comparación moi pertinente. Cito: «Vivía en una casa de huéspedes con honores de fonda, la cual tenía en su piso superior una auténtica y legítima casa de huéspedes, una casa de la Troya». Esa alusión a la coñecida novela de Pérez Dujín, 1915, é con toda seguridade moi deliberada por parte do crítico. Con el, varios estudiosos da obra de dona Emilia, como o meu recordado mestre Benito Varela Jácome, teñen observado a relación e similitude entre esas dúas novelas, Pascual López e La Casa de la Troya, ambientadas no mundo estudiantil compostelán. Pero, además, ese libro de Pardo Bazán é importante para a configuración literaria de Compostela, como unha das primeiras e máis valiosas novelas que ambientan a súa ficción na capital de Galicia. Nesa serie literaria, a primeira novela de Pardo Bazán ocupa un lugar sobranceiro e, en certa medida, fundador. A pequena cidade que era por entón Santiago recréase literariamente de maneira moi precisa nas páxinas de Pascual López. Entre os lugares expresamente mencionados están a Catedral, o seu Pórtico da Gloria, a Capela da Soedade, a da Corticela, a fachada das Platerías, a Porta Santa, a Praza da Quintana, espacios urbanos como o Preguntoiro, a Praza do Toural, o Mercado Bello, as rúas Nova do Vilar, o Convento da Ensinanza, San Francisco,
Santo Agustinho, a Compañía de Xesús, e os lugares frecuentados polos estudiantes, as aulas universitarias, a Facultade de Medicina, o Paraíso do Teatro, o Pazo de Bendaña, o Instituto, os fermosos paraxes da Alameda, ou, andándonos do núcleo urbano, o Pico Sacro, o Río dos Sapos, o Monte Pedroso, os Agros de Carreira. Sirva como mostra, entre outras moitas que pudieran citarse, esta primeira descripción da cidade no capítulo primeiro. Cito: monumentales edificios, altas iglesias con grandes retablos de amortiguado oro, calles estrechas e irregulares con arcos de soportal que parecen hechos de encargo para misterios y tapujos, y de vez en cuando cortadas por la imponente mole de alguna blasonada y desierta casa solar o de algún convento de verdinegras tapias y rejas mohosas. Tal es Santiago. De día, a la luz del sol, la Jerusalén de Occidente parece venerable y pacífica, sin austeridad ni ceño, pero en las largas noches invernales, cuando en las angostas calles espesa la oscuridad y la enorme sombra de la catedral se proyecta en el piso de la Quintana de Muertos, y el reloj cuenta las horas con lenguas de bronce y la luna vierte vaporosas olas de luz sobre las caladas torres, la impresión que produce Santiago es solemne. Mais non era este o primeiro achegamento literario de Emilia Pardo Bazán á cidade do Apóstolo. Ela mesma, no seu prólogo a novela, explicando as razóns da súa especial predilección por esta cidade, aludía de maneira imprecisa o que chama primicias de mi imaginación adolescente inspiradas por Compostela. Pois ben, logo das nosas pescudas na obra temperada autora, podemos precisar cales foron esas primicias da súa imaginación adolescente consagradas á cidade do Apóstolo. A máis antiga data de cando a novísima escritora contaba 15 anos antes de se casar. Teñámolo en conta, 15 anos antes de xulgar as calidades literarias do que citarei. É un longo poema de 64 versos, titulado A Santiago, cuxa copia manuscrita autógrafa se garda na Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. Na copia indica o final, en el álbum de Teresa Rúa, acaso prima de Emilia, Santiago, 1866. O poema é unha despedida da cidade, da que menciona algunas belezas monumentais. Cito: tranquila ciudad hermosa de tantos recuerdos llena, tan reposada y serena como imponente y grandiosa. Cual labrada filigrana que en el aire se sustenta, la esbelta torre se ostenta del lado de la Quintana, y cada vez que la veo, más se impone a mi memoria la fachada de la gloria, obra inmensa de Mateo. Enfrente al altar de plata, donde entre encendida cera el apóstol se venera, el corazón se dilata, y preséntanse a la mente los antiguos peregrinos que por distintos caminos venían devotamente. Insisto, 15 anos. Digamos que entre os poemas xuvenís de Emilia, algúns dos cales se foron descubrindo e publicando nestes últimos anos, hai varios que aparecen datados nesta cidade. Un deles, titulado Improvisación, consta como, cito, leído en el Casino de Santiago, en 1871. Refírese, sin dúbida, ao casino carlista, en cuyas reunións parece que a poeta mociña, tan carlista daquela como o seu esposo, deu a coñecer outras composicións, tan significadas políticamente como este brinde, cito: yo brindo por el rey que en el destierro guarda el honor y el brío castellano, y brindo por poder en breve tiempo besar su augusta mano. Este e outros poemas convirten a señora de Quiroga en poetisa oficial do carlismo galego. E a ese respecto cabe recordar aquí un suceso que contou Xosé Ramón Barreiro no seu libro de 1976 sobre o carlismo galego. Cito: el más importante de los casinos carlistas en Galicia fue el de Santiago, inaugurado con toda solemnidad el 24 de abril de 1870. Pero los festejos de la inauguración se vieron desagradablemente interrumpidos por una multitudinaria manifestación formada por los más diversos sectores políticos de la ciudad, en la que destacaban los republicanos.
la manifestación atacó a los señores de levita y a las señoras encopetadas, la mejor sociedad de Santiago, que descendían de los carruajes para iniciar el baile. Desde las casas vecinas, el casino carlista estaba en el número 25 de Rúa Nova, desde las casas vecinas, fueron apedreadas las ventanas y puertas del inmueble. Pois ben, a este episodio referirase a moza poetisa en outro de sus poemas de entón, leído tamén en aquel casino. Cito: «Era usanza en rancios días que a las damas donde quiera homenaje se rindiera de amable galantería. Hoy les brinda el siglo esquivo a todo culto perfil, en vez de ternezas mil, un muera provocativo». Máis intereses ten, polas súas referencias compostelanas, outro poema datado en 1875 e titulado, observen o título, «En el cementerio de San Francisco, oyendo los gritos de la plaza de toros». Estaba destinado a formar parte do que habería de ser o primeiro libro de versos, Himnos e Sueños, que nunca chegou a publicar, pero que tamén se conservou manuscrito. O poema di así: «El augusto silencio de la muerte, profundo y religioso, rompieron de improviso los clamores de la plaza de toros. Así, el dulce vibrar de las estrellas en las noches de otoño suele turbar de pronto de un relámpago el brillo sulfuroso». Trátase dun poema de circunstancias no que a anécdota pretende máis amplio alcance, como alegoría de certa trascendencia. Para explicar o sentido destes versos hai que advertir que en algún deses anos, con ocasión das festas do Apóstolo Santiago, no mes de xullo, instalárase algo parecido ao que hoxe chamaríamos unha plaza portátil de touros na Praza do Obradoiro, fronte á catedral, con grande escándalo de amplios sectores da vida compostelá. Non sería raro que alguén chamase a atención sobre a irreverencia que supoñía a proximidade de tal espectáculo coas cerimonias religiosas que poideran estarse a celebrar simultaneamente tanto na catedral como nos moitos templos que abundan no casco bello da cidade. A rapariga, cuxo forte conservadurismo no social e no religioso se amosa en outros textos deses anos, imagina unha coincidencia que bien puido terse producido. A non moitos metros daquela plaza está o cemiterio conventual de San Francisco, que aínda hoxe se utiliza para soterrar os frades da xa comunidade e tamén os membros da chamada Orden Terceira. De modo que o clamor de a corrida rompería o fúnebre silencio da cerimonia. Esa hipotética irreverencia é a que explica o ton censor que tinxe o poema co seu brillo sulfuroso, é dicir, demoníaco. Rematemos esa referencia á etapa poética de Pardo Bazán, que pronto abandonou e que coñecemos polos manuscritos do legado pardobazaniano que se conserva no arquivo da Real Academia Galega, mencionando o recoñecemento público da súa descripción de las Rías Bajas, que acadou o primeiro accesi no certame poético celebrado en Santiago o 28 de xullo de 1875. Por certo, obtivo o premio don Ramón del Valle, pai do autor de Divinas Palabras. Como consecuencia do prestixio literario que paulatinamente ia adquirindo a nosa autora e tamén das súas relacións con os personaxes do claustro da Universidade, en xuño de 1875, don Gumersindo Laverde Ruiz, catedrático en Compostela e mentor de Menéndez Pelayo, recomenda ao seu paisano e discípulo que lea e se poña en contacto coa coruñesa. Dice: «Señora de extraordinarias prendas intelectuales, sin maestro, en poco tiempo, ha aprendido varias lenguas y ciencias». Di don Gumersindo. Máis adiante, entre 1878 e 1879, Laverde insiste no mesmo e serve de intermediario para que ambos, don Emilia e don Marcelino, inicien unha relación, primeiro epistolar, logo xa máis personal, que se prolongaría durante máis de 30 anos. A propósito desa relación, non me resisto a citar un testemunho pouco coñecido
procedente dunha carta de don Gumersindo don Marcelino en febreiro de 1883, onde formula unha arriscada e curiosa hipótese a propósito das calidades de dona Emilia. Cito y no comento. Es señora de alientos. Tú y ella habríais hecho un buen matrimonio. Volvamos aos anos 75 e 79, cando a nosa autora pasaba en Santiago longas tempadas, ocupada en preparar e escribir algúns traballos de divulgación científica e literaria que publicaría en la Revista Compostelana ou en la Ciencia Cristiana de Madrid. O traballo máis importante que elaborou neses anos en Santiago foi o seu San Francisco de Asís, do cal boa parte das fontes consultou na biblioteca do convento franciscano de Compostela. Así o declara e agradece ela mesma nun manuscrito, aínda inédito, titulado A los frailes menores hijos de San Francisco en Compostela, datado o 4 de outubro, día de San Francisco de Asís, segundo precisa a propia dedicatoria, de 1878, que posiblemente ia ser unha carta dedicatoria a modo de prólogo do libro que publicaría 4 anos máis tarde, pero que non chegou a incluírse nel. Mas a data desa dedicatoria, aínda en abril do 79, seguía preparando o seu San Francisco. Sabémolo por un curioso documento, un manuscrito autógrafo da escritora, que se conserva tamén no citado arquivo da Real Academia Galega, titulado Diario de mi vida, no que dá conta das súas actividades e ocupacións en Santiago entre o domingo 13 e o vendres 25 de abril de 1879. O motivo da súa estancia é precisamente investigar con materiais da biblioteca dos franciscanos. Así, o mércores 16 escribe: he extractado un tomo de la crónica seráfica para mi obra sobre San Francisco. O xoves 17, hoy he trabajado en grande. Tengo esperanzas de salir bien de mi trabajo. Cada mañana me envían los franciscanos un infolio que me dedico a desentrañar. Llueve, llueve y tengo instantes de desaliento, pero sigo con la pluma en la mano. O vendres 18. La historia de mi estancia aquí es la de mis trabajos. Hoy he consagrado la crónica franciscana nada menos que 8 horas. El día ha sido bien aprovechado. O domingo 20. Con los frailes pasé largo rato. Están entusiasmados con la idea de que voy a hacer una magnífica obra sobre San Francisco. Quiera Dios que no se engañen. Me siento con pocas fuerzas. Lunes 21. Pasé el día extractando crónicas viejas, ingenuas, apolilladas. Encuentro infinidad de asuntos para leyendas. O martes 22. Hoy trabajé mucho. Veo que el siglo XIII se va desenrollando ante mis ojos. Y o mércores 23 sigo en mi tarea y quisiera poder dedicar la noche a ella. El teatro me abruma. Hoy no fui. 7 años más tarde, en los apuntes autobiográficos que escribió como prólogo para los Paz de Ulloa, evocaba así esas estadías en Santiago. Siempre que iba por algunos días a Compostela, dedicaba largos ratos a la portería del convento de San Francisco, que por su melancólica situación, su aire de recogimiento y austeridad, tiene para mí singular encanto. Horas he pasado allí que cuento entre las más hermosas y apacibles de la vida. Oíase en el patio el rumor monótono y argentino del caño de la fuentecilla que ritmaba las conversaciones de los frailes. ¿De qué hablábamos? Hablábamos del patriarca, de las florecillas, de los 5 estigmas, de la leyenda maravillosa. Entonces escribía el San Francisco. Ese estudio biográfico do Santo de Asís publicaríase en 1882, e malia que no seu tempo foi unha das obras que máis contribuíron á fama e difusión universal da súa autora, hoxe casi ninguén a recuerda nin a lé, entre outras razóns porque carecemos de edicións accesibles. Non sería mala idea que para o ano 2014, en que se conmemorará o 8º centenario da visita de San Francisco a Compostela, se reeditase ese libro. Volvendo a esas estadías da autora,
Sabemos que no 83 está por aquí preparando outro dos estudios que nunca chegou a culminar, unha historia e antoloxía da literatura mística española. Para as pescudas sírvese da moi rica biblioteca da Universidade de Compostela, apoiándose na súa antigua amizade co reitor Casares, o de aquel entón, escríbelle en febreiro de 1883 para pedirle un señalado favor. Quiero hacer algunos estudios en la biblioteca de esa universidad y como las horas en que ésta se haya abierta son casi incompatibles con las que yo puedo dedicar a ese objeto, quisiera que usted dispusiese que me abriesen por la tarde la biblioteca y me dejase estar allí hasta el anochecer. Por lo que la misma contaría anos máis tarde, o reitor accedeu a súa petición mellorando as condicións da consulta. Cito: como por entonces entretenía un mes de invierno en Santiago, me dediqué a revolver la biblioteca de la universidad. Cedióme el rector galantemente su propio despacho, ordenando que me llevasen cuantos libros eligiese. Tomen nota. A propósito desas esporádicas estancias composteladas de doña Emilia, temos unha interesante noticia nunha semblanza necrolóxica anónima titulada La Condesa de Paldabazán, publicada na revista Unión Iberoamericana de Madrid poucas semanas despois da morte da escritora, en 1921. O tondo escrito revela que se basea en confidencias personais de dona Emilia, o anónimo autor, que acaso fose don Juan Armada y Rosada, marqués de Figueroa, pariente e amigo de dona Emilia. Ali alude ás visitas de Emilia en Mailoseus a casa dos Armada, na Rúa Nova, casa que, segundo me di Xerardo Estévez, era o Palacio dos Marqueses de Santa Cruz de Ribadulla, actual residencia das monxas do Servicio Doméstico na Rúa Nova, número 9. Logo das ocasionais alusións á cidade de Apóstol que viñemos comentando nos primeiros escritos de Paldabazán, vexamos xa as que aparecen nas súas obras maiores. Imos comezar polo Espacio de Ulloa, unánimemente considerada como a súa mellor novela, onde dona Emilia regresa a súa querida Compostela. Pero esta vez, por necesidades argumentais, a consideración que da cidade nos ofrece o narrador é moi diferente a que ela mesma tiña. Como é sabido, a maior parte do relato ten unha ambientación rural en terras da Galicia interior, pero ocasionalmente, nos capítulos 9 a 13, o Marqués de Ulloa pasa unha tempada na casa do seu tío e as súas curmáns en Santiago, para elixir en matrimonio a unha delas. A voz do narrador, adoptando o punto de vista do personaxe forasteiro, un fidalgo rural acostumado a outros paisaxes e modos de vida, ofrécenos unha visión moi pouco favorable da cidade. Cito: parecieronle, y con razón, estrechas, torcidas y mal empedradas las calles, fangoso el piso, húmedas las paredes, viejos y ennegrecidos los edificios, pequeño el circuito de la ciudad, postrado su comercio y solitarios casi siempre sus sitios públicos. Y en cuanto a lo que en un pueblo antiguo puede enamorar a un espíritu culto, los grandes recuerdos, la eterna vida del arte conservada en monumentos y ruinas, de eso entendía don Pedro lo mismo que de griego y latín: piedras mosas. Es cierto que Santiago poseía 2 o 3 edificios espaciosos, la catedral, el consistorio, San Martín, pero en ellos existían cosas muy sin razón ponderadas en concepto del marqués. Por ejemplo, la gloria de la catedral. Vaya unos santos más mal hechos y unas santas más flacuchas y sin forma humana. Unas columnas más toscamente esculpidas. Sería de ver algunos de estos sabios que escudriñan el sentido de un monumento religioso, consagrándose a la tarea de demostrar a don Pedro que el pórtico de la gloria encierra alta poesía y profundo simbolismo. Simbolismos, jerigonzas. El pórtico estaba muy mal labrado y las figuras parecían pasadas por tabique. Por fuerza,
Las artes andaban atrasadísimas en aquellos tiempos de Maricastaña. Total, que de los monumentos de Santiago se atenía el marqués a uno de fábrica muy reciente, su prima Rita. No se acostumbraba a la metrópoli arzobispal. Ahogábanle las altas tapias verdosas, los soportales angostos, los edificios de lóbrego zaguán y escalera sombría, que le parecían calabozos y mazmorras. Fastidiábale vivir allí, donde 3 gotas de lluvia metían en casa a todo el mundo y engendran instantáneamente una triste vegetación de hongos de seda, de enormes paraguas. Le incomodaba la perenne sinfonía de la lluvia que se deslizaba por los canalones abajo y reteñía en los charcos causados por la depresión de las baldosas. Quedábanle 2 recursos no más para combatir el tedio: discutir con su suegro o jugar un rato en el casino. Tampoco allí se encontraba bien, es decir, al casino. Sofocábale, esto es muy interesante, sofocábale cierta atmósfera intelectual muy propia de ciudad universitaria. Compostela es pueblo en que nadie quiere pasar por ignorante, y comprendía el señorito cuánto se mofarían de él y qué chacota se le preparaba si se averiguase con certeza que no estaba fuerte en ortografía ni en otras ías nombradas allí a menudo. Se le sublevaba su amor propio de monarca indiscutible en los pacios de Ulloa al verse tenido en menos por unos catedráticos acatarrados y pergaminosos e incluso por unos estudiantes troneras con las botas rojas y el cerebro caliente y vibrante todavía de alguna lectura de autor moderno en la biblioteca de la universidad o en el gabinete del casino. Fin das citas. Con todo, creo que a máis conseguida recreación literaria de Santiago de Compostela na narrativa de Pardo Bazán sexa na novela curta Belcebú, publicada en 1908 e ambientada en, cito, la metropolitana ciudad de Estela, nome literario que apenas enmascara o de Compostela, escenario moi axeitado para esta sombriza historia de bruxería e satanismo. Así, xa desde as primeiras páxinas, cito: a través de callejas con soportales, costanillas y escalinatas, fuimos a parar frente a un palacio, el más solemne de todos. Es difícil decir en qué consiste el toque de señorío y la dignidad en los edificios. Sin embargo, nadie ignora qué impresión de respeto causan ciertas piedras antiguas. Quizá el mismo deterioro del palacio, lo negruzco de su cantería, su aire de abandono, prestaban grandiosidad al amplio escudo con 2 sirenas por tenantes. Ao longo da novela menciónanse diversos lugares, preferentemente palacios e conventos, unhas veces cos mesmos nomes que os se manteñen, os conventos da Ensinanza, o de San Francisco, outras lenemente disfrazados, como o convento de Belvista, onde recoñecemos o de Belvís. Entre os casaróns da cidade aparece un pazo dos marqueses de Noaña, cuxo modelo real é o pazo de Bendaña na plaza do Toural. Cito: este sí que tiene empaque. Qué atlante el que corona el ático, aguardando, según la tradición, a que pase una mujer de bien para soltar la bola que agobia sus hombros. E máis adiante, reitera a alusión agora inserta na trama argumental. Cito: al cruzar por delante de la casa de los marqueses de Noaña, el inquisidor alzó los ojos, miró al agobiado atlante que parecía sudar y jadear bajo la pesadumbre del globo que sus hombros hercúleos sufrían, se comparó con él y la afirmación legendaria acudió a su mente: cuando pase una mujer honrada. Lenda que, segundo creo, chegou hasta os nosos días. Polo menos, eu lembro dos meus anos estudiantis, ainda que o que daquela se dicía era algo diferente, as condicións que había de posuir a muller que provocaría o sexto do Atalante. No tempo que aínda me queda, que non é moito,
quero tratar da presencia de Santiago de Compostela na narrativa breve da nosa autora. E o primeiro que importa salientar é que, sorprendentemente, se consideramos que os contos escritos e publicados por Dona Emilia pasan de 600, non son moitos os que aquí mencionarei, limitándome a aqueles explícitamente localizados en Compostela, que como Dona Emilia denomina sempre a Santiago, cando non emprega o nome literario de Estela, e deixando aparte varios no que a cidade é unha simple mención, a relación redúcese a 7 títulos, todos eles escritos e publicados entre 1890 e 1916. Vexamos nalgúns deles como se reflicten ou se recrean literariamente os escenarios da cidade. O primeiro, o que me referirei, é o moi coñecido e xustamente elogiado, un destripador de antaño. Aínda que a meirande parte do asunto deste relato, casi novela corta pola súa extensión, transcurre nun ámbito aldeán, hai varios episodios localizados na cidade do Apóstolo, donde ten a botica don Custodio, personaxe fundamental da historia. Cito: llegaron a Compostela a tiempo que las campanas de la catedral y de numerosas iglesias tocaban la misa, y entraron a oírla en las Ánimas, templo muy favorito de los aldeanos, y por lo tanto muy gargajoso, sucio y maloliente. De allí, atravesando la plaza llamada del Pan, inundada de vendedores de molletes y cacharros, atestada de labriegos y de caballerías, se metieron bajo los soportales, sustentados por columnas de bizantinos capiteles, y llegaron a la temerosa madriguera de don Custodio. Fin de cita. De localización totalmente santiaguesa é el baile del querubín, pero pola localización preferentemente en interiores, moi pouco é o que da cidade aparece no conto. A casa do protagonista narrador é a da súa tía e curmáns, os bailes da sociedade, no liceo e máis no casino, e un encontro na praza da Quintana, preto xa das praterías, que dá pé ao narrador para unha rápida descripción do entorno. La bella fachada gótica de la catedral, que surgía coronando la escalinata, y allá abajo, en la plaza, la fuente monumental, en cuyo pilón los caballos marinos remojaban sus palmípedos pies. Por razóns que se me escapan, pro conto titulado Cenizas, Dona Emilia inventa o topónimo Montañosa para unha cidade cuxo modelo é, sen dúbida, Santiago. Compostela é moi coñecida, é a lenda que recrea este conto, malia que a autora modifica tamén os nomes que localizarían os seus escenarios. O convento benedictino de San Paio de Antaltares chámese aquí de San Juvencio. A praza da Quintana, a Quintana dos Mortos, rebautízase como Plaza de la Muerte. Cito: aquella plaza de la muerte que forman antiguos edificios y en cuyos ámbitos retumba pausada, honda, la campana del reloj de la catedral. El tiempo que cuenta esta campana no se parece al tiempo que miden los demás relojes. Es un tiempo marcado con el sello de la eternidad, y al dilatarse en la brumosa atmósfera el grave sonido, diríase que los muertos yacentes bajo las losas de la plaza y que le dan nombre, se revuelven en la húmeda tierra y entrechocan sus huesos gimiendo de inmensa fatiga. Forma el convento de San Juvencio, como usted lo ignora, uno de los lados de la cuadrilonga Plaza de la Muerte. Sus formidables muros, enverdecidos por la humedad, pueden llamarse ciegos. Apenas los rasgan pocas negras ventanas enrejadas y altísimas. Las monjas, ya sabe usted que son benedictinas, muy damas, contemplativas y aristocráticas. A lenda, como dixen, ben coñecida, unha novicia enamorada que ao tentar escapar do convento se precipita dende a reixa da súa cela as lousas da praza. Cito: las devotas que atravesaban la Plaza de la Muerte
para oír misa de alba en la catedral, vieron al pie del muro de San Juvencio el cuerpo ensangrentado e inerte de una novicia. El corro se había formado. Me abrí paso, me acerqué. La cabeza descansaba sobre el primer peldaño de la escalinata que asciende a las casas del cabildo. Un hilo de sangre manchaba la sien. Alrededor de la cintura estaban arrolladas las tiras de sábana convertidas en cuerdas. El otro extremo, roto, colgaba allá arriba de la reja, cuyos hierros limados mostraban el boquete por donde, magullándose, habría pasado el cuerpo. O último texto compostelán de Dona Emilia o que quero aludir é prácticamente descoñecido, agas para algúns pardoazanistas, xa que corresponde a un dos moitos que a súa autora deixou inéditos e que chegaron de Icanós en versión manuscrita. Entre os que non chegou a culminar está unha novela que se titularía La Esfinge e que, segundo ela mesma declarou en artigos, cartas e entrevistas, comenzou a redactar en 1897 e que tras sucesivas interrupcións chegou a alcanzar máis de 100 cuartillas. Aínda en 1907 se refire a ese proxecto que relaciona con outras novelas súas de similares títulos mitolóxico-alegóricos, La Quimera, La Sirena Negra, pero non sabemos se chegou a rematala. De La Esfinge só coñecemos, de momento, porque as pescudas continúan, só coñecemos 26 cuartillas manuscritas do que serían o capítulo primeiro, o segundo e o comenzo do terceiro, nunha versión de borrador, pois ten corrección, riscadas e indicacións do tipo: esto hai que dialogarlo entre el maestro e el discípulo, o todo esto debe servirme en la novela para lo siguiente. Para o que aquí nos importa, digamos que a historia ten notables similitudes temáticas e argumentais coa súa primeira novela, Pascual López. Tamén hai un estudiante universitario, por certo, como Pascual, sobrinho dun coengo, e un sabio profesor que ten por confidente das súas investigacións, neste caso de índole filolóxica. Estudia a orixe da linguaxe e das linguas. Ainda que nesta ocasión a autora disfraza os nomes, tanto da cidade como das súas rúas, monumentos e lugares, pero recoñecemos, sen dúbida, a mesma vila universitaria na que situou a súa novela de 1879, abonde a cita de algúns fragmentos significativos. O primeiro preséntanos o protagonista, Lope, paseando nunha mañá de domingo. Cito: no fue para él desagradable tropiezo encontrar bajo las arcadas de la Rúa Vieja, de buenas a primeras, con dos muchachas que llevaban por escolta a un señor de blanco pelo. ¿A dónde van ustedes? ¿A misa? ¿A la capilla del purgatorio? No las acompaño. Tengo que ir a ver a don Magno, que me ha avisado el último día en cátedra. Tiene que enseñarme varios libros nuevos. Pero esta tarde, si no salen ustedes a la Alameda, despois dos párrafos, despidióse Lope y las dos mujeres, dando cada una un brazo al señor ancianísimo, lo subieron casi en vilo por las escaleras que conducen a la catedral. El sobrino Beldeán siguió andando y se metió por una calleja torcida, colocada entre el paredón de un convento y las tapias del jardín de una casa muy antigua, que por las conchas que decoraban su fachada daba señales de haber pertenecido o pertenecer aún al cabildo, como otras muchas en la hermosa y monumental Libredón, que como chama a cidade. No seu percorrido, o estudiante pasa a carón de, cito, la fachada meridional de la catedral, llamada de los Orífices, y tras andar por calles revueltas y tortuosas, chega a unha amplia e despexada, cito: caía detrás de la universidad,
hacia donde se encontraba antes la carretera y que sin duda por ello se llamaba Calle del Correo. Allí, lindando con la frondosa y apacible huerta del convento de las Carmelitas, se alzaba una casa nueva, flamante, de 4 pisos, con galería, portal estucado, balcones de fundición, una casa que en aquella romántica ciudad venía a ser una verdadera herejía. Allí es donde vive don Magno Clavijo, catedrático de Filología de la Universidad de Libredón, que convocou a Locke, como sabemos, para unha entrevista de índole científica. Nos escasos parágrafos que se conservan do capítulo 3, o estudiante fai outra visita. Esta vez, as mociñas con quen se atopou pola mañá. En unha delas, non sabemos de cal, parece namoriscado, e que viven nun lugar cuxo nome, como veciño que son da Rúa da Rosa, me desconcertou. Cito: las 4 o 4:30 a lo sumo serían cuando se dirigió Lope a la Rosaleira. Llamábase así una casita y una huerta de extramuros de Libredón, y acaso el bonito nombre de Rosaleira hubiese sido puesto a la huerta, sabe Dios en qué fecha, a causa de los muchos rosales que en ella crecían. Lamentablemente, coa descripción desta casilla e a súa horta de roseiras, remata esa cuartilla, última das conservadas. As liñas finais din: en este capítulo 3 es preciso pintar la casa, la historia y el modo de vivir de las huérfanas. Pero non hai máis cuartillas. Referireime, por último, a La danza del peregrino, mestura de lenda e reportaxe sobre a solemne cerimonia con que se celebra a festa do apóstolo na Catedral Compostelá, así evocada. Cito, é a última cita. En aquel templo extraordinario, ante aquel apóstol bizantino engastado en plata como una perla antigua, de plata el revestimiento del altar, la pesada esclavina, la enorme aureola, destacándose sobre un fondo de talla dorada el inmenso retablo, con figurones de ángeles que tremolan banderas de victoria y moros que en espantadas actitudes se confiesan derrotados, mientras el colosal incensario vuela como un ave de fuego, encandiladas sus brasas por el vuelo mismo, y vierte nubes de incienso que neutralizan el vaho humano de tanta gente rústica apiñada en la nave. Quede esta brillante e característica imaxe, o Botafumeiro visto pola Condesa, como o plano final desa película que lles veño de proyectar, comentar sobre Dona Emilia e Compostela e Santiago na obra de Pardo Bazán. Moitas gracias.